Yan, Dr. Kev tayo. Kami ng aming bagong cleaner. Tadaan! Baba. Gir nih, baba. Live. Yan. Dr. Kev kami. Si Baba. Yan. Baba ispinim hada. Ispinim anak gahada. Vanilla. Aywa. Vanilla. Tanga-tanga anak gahada. Mari wahid hada. Hada abga kopi. Abga kopi. Mabi number. Oh, number oh. Didi. Ano sa wilayah dito? Say coffee. Baba, kalam ada SP coffee. Win ada kue. Maaf kabari, abah. Ini barit wah. Asan na sila barit. Cappuccino. Mungkin mami drink pada mungkin. ada live. Ading kondo na pasok baba. Ada baba original Dr. Kev. Ano kita nih? Harap pa rin. Sundari. Baba. One. Yalla, Baba. هذا جيب Baba. Kalam. على واحد برادي قبل هاي فانيلا على كرم الصوص. Pading kopi wae. Tapi mari vanilla. Ini no tabasin. Syukra. Ang hirap tuh nih. Alam eh. Mukhang first time. Tiga. So, ang orderin nyo ganyan. Croissant. Tapos yan. Nabigyan lang kami ng coupon. So, yan. Wala kaming pera.
Pero binigyan kami ni modelo, ni Ma'am Tel. Ang cute, oh. So cute. Look at the 36 real. May plato na. $56. Didi. Ana, sorry, order Inta coffee. Nagbibidyo din po si Didi. Hi, Inda sir. Naambunan lang kami at yung first day na aming cleaner, yun na yung pasabog namin sa kanya. May bago na ako kasama. Ito. Yay! Siyang aking buddy-buddy. Didi, sawi kopi. Sawi abga sukal. Abga sugar. Sawi ada spoon. Ada spoon. Badin rakib sugar. Tissue. Hindi. Okay, 2 sugar, 3 sugar. Check. Sugar dua. Thank you. So, nandito na ang aming order. Oh, yung pa 35 pa bibit-bitin namin. Kuya, may ano ka? Brother. Pink carton. Ada karton kan 3. Kalas. Finish. Ana? Adik, jadi. Kalas nih sugar packet. Dua. Okay. Itu nih. Thank you, brother. Shoot, ni. Quiz, ni. Mapi number. Bye Baba, Sokran. Pull down. Pull down.
a party coffee for Maria and for me. And for Didi. Yella. Nila. Mga people down. So, here we are. Ang Dr. Case ng Kinkan. Hi! Coffee time! Akil ne. Coffee pa ni. So, I've got flowers. Jeep flowers. Hi, Kuya Sumon. Ada sadik anak kopi. Badin pull down kopi. Bye. Bye ya. So, mga first time ko no makakuha ng kape. Dahil walang pambili, hindi abot ng sahod, umasa sa libre. Dinala ko si Didi kung saan-saan dahil first time niya sa hospital. Ikuting namin ang hospital. Hindi naman sa first time niya, pero first day niya sa amin. Ito yung power cam niya. Ang bigay niya. Didi. Kita ada data hospital wala SIM card? Ada mawjud Bangladesh? Katir puluh sinte. Pagol sa pagol. Yalla. Yalla, drink. Yeah. Para kaming sira ulo. Sira ulo kami. Soya Mazno. 3. Champe. Masama ko lagi nasa likod ko siya. Dahil may ubos siya, ang sa kanya is kape. Pero si Maril gusto niya ng malamig. Tapos hindi ko rin alam mag-order ng kung anong sabihin. Sobrang tanga, no? Kaya, ang ginawa ko, si Baba. Baba, anong pinakamaganda doon? Sarap. Ito yung in-order niya. Mocha. Mocha, ano to? Yung sa kanya, cappuccino po. Cappuccino. And the name? Chambe. Andyan po kami. Cappuccino. Nasa word na. Okay. Yellow. So, rakib sugar, Didi. Sugar. Patin. So, nandito na kami sa ward, mga guys. Thank you. Bye-bye. O, yan na. Kinuha. Bye-bye. Mag-prepare pa kami na dinner namin. At, ready na siya. So, yan na. Wala pa yung pagkain. Hindi pa nalagay. Tapos, magagawa pa kami. Bye-bye. Mariel, sorry. Ito yung nakuha. Sugar free packet. Oh. Saya na ang dalawa. Sige na.
Bye-bye na po.